Morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. So, for today, my children, we're going to start with a new letter. We're going to start with the letter S. Now, remember, my children, it's very important that every day, constantly, you work with the alphabet, the letters that we have been studying, starting with the letter A, letter B, letter C, until the letter S. It's also very important that each one of the letters you associate them with their own objects. Recuerden, chicos, que es muy importante que ustedes en casita sigan repasando todas las letras del abecedario que hemos estado trabajando. La letra A, la E, la B, la C, todas hasta la letra S, que es la nueva letra que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que es muy importante porque ya vamos a empezar a trabajar con nuevas letras, así es que todas las que ya hemos visto ya tienen que estar aquí registradas en la cabecita. Así es que, let's begin with the capital S. Now, of course, with this letter we are going to see new objects. But before we commence, before we start with characteristics of the objects, let's see, vamos a ver the shape and form of the letter S. As you can see, capital S, we have it right here in color green. And the shape and form of capital S is like a snake. Okay, remember the snake, it's the animal of the jungle, that dangerous animal that is crawling through the desert. Okay, recuerden que la serpiente es ese animal de la selva, del zoológico, ese animal que estuvimos trabajando, que siempre se arrastra en la tierra, son muy peligrosos. So, the capital S is like the snake. And today we have three objects that uses the capital S. The first subject is right here and it's called scarf. Now the scarf, it's an object that is part also of the family of cloth, and we use it when the weather is extremely cold. We put it around our neck so we can cover our mouth, because sometimes if we don't want to get cold, si no nos queremos enfermar de gripa, we use the scarf to protect us from the cold weather. Recuerden, chicos, que la bufanda es un objeto que pertenece a la familia de la ropa. Y la bufanda es un objeto, es una ropa, una prenda que nos vamos a poner alrededor de nuestro cuello para que de esta forma, como en forma de serpiente, nos cubra también nuestra boquita. Porque a veces este tipo de ropa lo utilizamos cuando hace mucho frío y la utilizamos para que pues no nos podamos enfermar, para que no respiremos todo ese aire frío que está allá afuera. Okay, so the word scarf in Spanish, una bufanda. And the one that I have right here, it's a scarf that uses two colors, color red and color black. But we also have scarves with different colors, or sometimes we use scarves with our favorite characters. También existen bufandas que tienen muchos más colores, del color del arco iris, o inclusive existen bufandas que tienen un estampado con nuestros personajes favoritos. Pero lo más importante de este objeto es que lo utilicemos siempre que salgamos y siempre que haya frío. Okay? Very good. So, we have the scarf. Next to the scarf, we have the smile. Now, the smile, it's an expression that we do with our mouth. Okay? Now, as you can see, we can also make expressions with our own face, with our eyes, with our mouth. For example, an expression that we can do with our eyes is this, the expression of shocked,
of surprise. ¿Sí? Recuerden, chicos, que nosotros podemos crear expresiones ya sea con nuestros ojos o con nuestra boca. En este caso, la expresión, la palabra smile, que es sonreír, es una expresión que nosotros realizamos con nuestra boquita. ¿Ok? Just by putting it side by side. Poniendo nuestra boquita de lado a lado, creamos lo que es una sonrisa. Sonreímos, quiere decir que estamos contentos. We are happy. Now, what happens if our mouth, we put it upside down? ¿Qué pasa si ahora nuestra boca la ponemos hacia abajo? We are sad. But if we put our mouth up, we are smiling. Now, this is a smile, una sonrisa. And that indicates that we are happy. Eso quiere decir que estamos felices. So, in order to be happy, recuerden que para ser felices, we have to smile. Tenemos que sonreír. Now, of course, the word smile, sonreír. Like the boy that is right here in this drawing, the boy is smiling, está sonriendo. A big smile. Now, the final object with the capital S is the word shout. Now, the word shout in Spanish is hablar fuerte. ¿Okay? O gritar, pero no gritar como cuando nos asustan, que decimos ¡ah! No, ese gritar no, sino hablar fuerte. That is shout. Okay? So the word shout, hablar fuerte. Okay, now we use this type of expressions. For example, if a person is far from us and if we want a favor, we can do this expression so the other person can hear us. Nosotros si queremos hablar fuerte o queremos gritar para que nos escuchen es porque la otra persona se encuentra muy lejos de nosotros. Entonces si nosotros necesitamos un favor, a veces utilizamos esta expresión para que nuestra voz se amplifique. Quiere decir suene más fuerte. You see the difference? So when we do this, we are shouting. Okay? Estamos hablando en voz fuerte hacia la otra persona. And the word shout, hablar fuerte. For example, if the teacher wants a pencil, could you bring me a pencil, please? Or if the teacher is passing list, o a lo mejor el teacher está pasando lista, is doing something like, Carlos, present. Olivia, present. I am raising my voice, I am shouting so you can hear me. ¿Okay? Cuando pasamos lista a los maestros, cuando necesitamos un favor, a lo mejor que nos presten un lápiz, ¿ok? O como les comenté, cuando pasamos lista a los maestros, hablamos fuerte, we shout, hablamos fuerte para que los demás alumnos pongan atención y para que puedan escuchar su nombre. So the word shout sometimes is very important, hablar fuerte. Okay? Very good. So, remember my children, all of these objects, they begin with the capital S. Now, also very important, the objects of today are part of your printed pages. So remember, while you are painting it with different colors, it's very important that you repeat the name of them. Scarf, shout, smile. Recuerden, chicos, que mientras ustedes colorean es importante repetirse el nombre de los objetos para que de esta forma se los puedan memorizar, los puedan recordar mucho más fácil. Now, before we finish the class, let's review today's vocabulary with the letter S. For this, the teacher Jacob says at first, yo lo voy a decir primero, and you repeat it with all of your energy. Después ustedes lo repiten con todas esas fuerzas para que puedan escuchar su pronunciación. Let's start. Capital S. Scarf. Remember, scarf, bufanda. Capital S.
sonrisa. Capital S. Shout. Hablar fuerte. Okay? Very good. So that's it for today, my children. I hope that you have enjoyed your class. Remember, work hard constantly so we can be happy. Take care. Goodbye.